NANI?! Hello mga lagawan, maulanon nga ugto sa inyo tanan. For today's video, marakit naman ta kag makisakay sa salakyan ni Miko. Nagapit kami diyan sa kabog kay ginhapit namon si Darrell. Artista ahon nga body ni Miko. Alan tawa niyo bala guys. Face reveal. Hindi niya mabangbang assistant guys, kaya ang case ko man diyan ginapakalayo yan niya guys. Perdeya pa niya si Wanda the Scarlet Witch. Rin naman face reveal na ta guys. Partida, hangin tayo sa labas. 346 minutes later. Pagabot sa Lacarlota, nag-Google Map kami kakamunin na tambo sa amon guys. There is a roundabout ahead. Hindi sa tanan yung oras, totoo na ginahambal ya. Hindi magkaman kasalit, masakitan ka lang. Nakapinang location sa too at pagali sa wala. Go straight, you will arrive. After 346 days, nagabot na kami sa Sela Function Hall. Diri ang aton venue for today's event, Sela Function Hall located at Lacarlota City, Negros Occidental. Air condition ang aton venue for today kag may matino kag malapad nga space sa sulod. Kung ikaw lapit sa Lacarlota or taga Lacarlota City, sampat gid nga venue para sa inyong birthday party. This is not sponsored ha, so don't you get bothered to your think on everything you do. Everything is under control, so you need to follow the rule. Party set up by Ann Sweets and Decor. And for today's theme, we have Under the Sea or Little Mermaid. Course, our face painting booth by Aina Tenten. Pabook na kamuda sa inyong mga birthday party Ang artistahon nga magician, Mikoy the Magician. Highly recommended, masakit mo kilid sa sobra mo ang ngirit. Ang iya nga energy, lapaw pa sa langit. Arila, tawa nyo kay kasaot-saot pa na siya guys. 1, 2, 3, Okay, ready? 1, 2, 3, go! Sige na lang, hindi ka magkakaalit tayo yung iyo. Catering and food services by Best Cucina. Location nila is diri sa Lacarlota City, so lapit na kamo di mga taga Lacarlota. Pabook na kamo sa Best Cucina. Flex na lang gamay ang aton nga obra maestra. Basi kinanglan nyo da face painting sa inyong mga birthday parties. Hindi na magdodua PM na. Kag sa liwat, for bookings and inquiries, please see comment section para sa aton nga mga suppliers for today's video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and share this video and follow me on Facebook. Thank you so much. See you again. My life be like